मोर मिसेस भी एटा सुनुछन सब मोर माँ बुआ भी सुनुछन मोर झीट भी सुनुछे एटा समस्ते एटा सागे अछ फोन कर एटा ही मोर लागि माने आपण मानकर भल नहीं नहीं पावा आम लागि आम एटा कॉल रेकॉर्ड कर रखी जाए आज्ञा सबे एटा सुनमु आज ना काल के सुनु के भल लागला मु कॉल रेकॉर्ड सते आज्ञा कॉल रेकॉर्ड कर रखी जे कंटेंट नहीं है पोर तो कथा नहीं पोर आखे बढ़ी चले आज्ञा जोर तो मानुचे पछे मुई मते भल नहीं लागबार किंतु न्यूज टिके देखली टिके मन टिके घर सबे देखुलो बसिकरी केनता हला एटा बोली करे न्यूज के देखले सबे जे एटा एटा नंबर अछि जे फोन करथिलो आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा फोन करवाटा नहीं आज्ञा आमर अंचल रो कथा है आज्ञा हेति लगी गाड़ी के कुकुर कुकुर भुकले भुको तो नहीं जे आज्ञा ठीक है ना भल लागला आज्ञा हेति लगी हेते बेटा आज्ञा नहीं से के आज्ञा मझरे थोड़े हमके कोडी चलवार अछि आ नहीं करी चला आज्ञा आमे आमे ओछु जे आमे भी ओछु हमर फैमिली भी अछन आज्ञा एटा परिवार सबे फैमिली गुटे लो एटा मोबाइल अछि हमर घर चार लोग अछो एटा देखले और एटा सबे देखुतनु और फोन कर आज्ञा हाँ फोन कोले एटा गाड़ी के देखी के होकार होचन केथली लोग परे काल के हेलीकॉप्टर आलमु काल के हेलीकॉप्टर आलमु बोलबे आज्ञा नहीं सत कथा आज्ञा एटा जोर आल से ये टूड़ बिल भल के ले फुटबार काल के हेलीकॉप्टर आलमा आबे आज्ञा तापरा काण करबे देखबा नहीं से के आज्ञा हाँ गाड़ी गुटा आले जे इंस्टॉलमेंट के बुझुत वाले जानू थबे केते दुखे होना है जे गाड़ी से मन नहीं जानो ना नहीं नहीं सेवाले जानबे के सेवाले जानू चल के लोग कुकुर भुको तो नहीं जाए आज्ञा आमे माने सबे अछु लो आज्ञा आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा नहीं आज्ञा साहाଯ୍ୟ सहयोग आशीर्वाद थाओ हाँ मुई मझिरे थरे जाइथिली मोर फैमिली के धरे के थरे जाइथिली जे निवेश दा से भेट पड़िले हला पोले आनो आबे हां हां पाई दीता में देखलो आबे याहेल टिके मोर टिके जोर तो होउची जे टिके ले बोतल लगवा एटा हां जाइथिलु लेले हां जोर हो जा एटा सबे सबे एटा देखो दिलु न्यूज यार फोन करो बेले एटा आज्ञा जहाँ भी होते भल पावा एटा बड़ कथा आज्ञा नहीं नहीं आज्ञा अछु न हमर पश्चिम अंचल लो आबे लड़मार के लड़वा नहीं छिके गुटे परिवार रे गुटे फोन रे जदी मोर समियार वीडियो देखु जन तानु हमर लागि आ काना गर्वर कथा रहि जाय हां आदा तो है आमे सब पछरे ऑफिस जाइथिली जे नहीं पाला भेटी मोर मिसेस संगे जाइथिलु आज्ञा जनता भी भल लागला टिके अरे एटा टिके देखली मते बिझाला ता जोड़े कहला की कहले जे अच्छा फोन देखे कर समस्ते देखुदिलु यहाँ चिली आज्ञा गाड़ी के देखी के आजकल लोग है उन काल के तो के जाने काणे हमारे लोग सोएबे नहीं की जाने लोग कौन को कथा किछि लोग रहसन आज्ञा तांकर दुई मुड़िया गुण थिबे गाड़ी तो टेम्पररी आज्ञा आज होचे काली के हाँ निथिबा हाँ तो मोर कर्मटा से माने छिनी पारबे के दादा जोहार तुम्हें लो लाइन के बुले जाने पाले जोर हो जे दा मोटे सत कहले हवा का ठगबी मुई ए महदा बरपाली ब्लॉक बरगढ़ डिस्ट्रिक्ट लोग कहचे निवेश दा जोहार जोहार एते लोग का कथा है मोर मिसेस संगे दिने मोर मिसेस जबरदस्त कोले जेनते कर जो भेट पड़मा में जाइथिलु ऑफिस रे जाइथिलु ने भेट पड़ पालो हां आर पोले आसलो बिल हेंदे गरे 1 बजे तबे ले थे बोलवे 1:30 बजे आसो बोल भेट पड़वा बेले बेले आमे पोले आसलो हेंदा के हां अब केबे दिन आसबे हां गोले हलता वो चालो जैसो सुविधा आमे बिल हलता है नो हां हां नहीं फोन करी के आसबे माने मुई भी केन बाहर से तो काना थी काल के हेलीकॉप्टर आलमु आया बोलवा है बालको किंतु भल लागला बढ़िया स्पीड देले भल लागला बोलते
ମତେ ଜ୍ୱର ହଉଛି ଆଜ୍ଞା ମୁଇଁ ଏଇଟା ପଢିଛେ ବେଲେ ଆର୍ ଫୋନ୍ ଟିକେ ଘରର ଲୋକ ସବୁ ବେଲେ ବେଲେ ଫୋନ୍ ଟିକେ କର ତ ବେଲେ ଯେ ନମ୍ବର ଅଛେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ମତେ କିଏ ଯେନ୍ତା ଅଲଗା କିଏ ଭାବୁଥିଲେ କେଁ? ନାଇଁ ନାଇଁ ମୋର ଟୋନ୍ ହେନ୍ତା ପାଇଯିବେ ମୋର ଟୋନ୍ ନର୍ମାଲ ଦୁସରା ବାଜିଟା ଥଣ୍ଡାରେ ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଯେ ନାଇଁ ଦୁସରା ନାଇଁ ବାଜି ଆରମ୍ଭରୁ ଯେନ୍ କଥା ହେଲେ ମୁଇଁ ମାନେ ଅଲଗା କିଏ ଗୋଟେ କାହା ସାଙ୍ଗେ କଥା ହଁ ହଉଛେ ବୋଲି ହଁ ଭାବିଲି। ହଁ ଅଲଗା ଏନ୍ତା ଲାଗଲା କାଁ କରି 4-5 ଥର କଥା ହେଲିନ ବୋଲେ କି ମୁଇଁ ଟିକେ ତମରଟା ଟିକେ ବାରି ନ ପାରେ ଥରେ ମଝିରେ ସେ ବିଜେଡି ସରକାର ଥିଲା ବେଲେ ବି ଥରେ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କୁସୁମ କଲେଜର ଲାଗି ଫୋନ୍ କରିଥିଲି ହଁ ସିଆଡେ ମୋର ସେ ମୋର ସାନ ଭାଇର ତାର ସଲା ପରୀକ୍ଷା ଦଉथा ଆର୍ ଇଆଡେ ଇନର ପିଲାମାନେ ଯାଇଛନ୍ ବଲାଙ୍ଗୀର କେ ଯେ ସେନୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି କୁସୁମ କଲେଜ ନ ଥାଇକି ବୋଲେ ହଁ ଟିକେ ତୁ ଟିକେ ଉଠଲିଆ ଲାଗଲା କି ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଛୁ ନ ଜର ତପ ଧରିକି ଯିବୁ ଆମେ ବିଲ କାରଣ ଅଛି ଏତେ କହୁଛନ୍ ବଡ କଥା ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ମୋର ଲାଗି। ତାହେଲେ ହେତି କିଛି ନାଇଁ ମୋର ମିସେସ୍ ବି ଏଇଟା ଶୁଣୁଛନ୍ ସବୁ ମୋର ମା ବୁଆ ବି ଶୁଣୁଛନ୍ ମୋର ଝିଅଟେ ବି ଶୁଣୁଛି ଏଇଟା ସମସ୍ତେ ଏଇଟା ସାଙ୍ଗେ ଅଛୁ ଫୋନ୍ କରୁଛୁ। ଏଇଟା ହିଁ ମୋର ଲାଗି ମାନେ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଭଲ ନାଇଁ ପାଇବା ନାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଜ୍ଞା। ଆମ ଛାତି ଦୁସରା ହେଇଯାଇଛି ଛାତି ଦୁସରା ହେଇଯାଇଛି ଏଇଟା ସତ କଥା କହିଲେ ହେବା 8 ମିନିଟ୍ 41 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଦେଖିଛେ 12 ମିନିଟ୍ 29 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଛାଡ଼ିଛନ୍ ସେତିକି ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ୍ କରିଦେଇଛେ କାଟି ଦେଇଛେ ଫୋନ୍ କର ବୋଲଛେ ଯେ ଫୋନ୍ କରିଛେ ସେଇଟା ସମସ୍ତେ ଅଛୁ ଏଇଟା ଘରେ। ଯାହା ବି ମୋର ଲାଗି ଏତେ ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ ସେଟା ନାଇଁ ଗୋଟେ ନାଇଁ ବଡ କଥା ଆଜ୍ଞା। ଆମେ ଅଛୁ କେନ୍ତା କେନ୍ତା ଯିବୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍। କିଛି ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା କଥା ପଦେ ହେଲେ ଗୋଟେ ଦୁସରା କଥା ଲାଗସି ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆସିଲେ ମାନେ ଜଣାବେ ଆଜ୍ଞା। ହଁ ହଁ ମୋର ଶାଶୁଘର ବି ହାଡେ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଯାଇଥିଲେ ମୋର ସଡୁ ଘର ହେନୁ ପଢିଆପାଲି ପଥର ଚେପା ଫୁଲଝରନ ତମର ଫଟୋ ଫୁଟା ଦେଖିକିରି ନେଇକିରି ମୋର ସଡୁ ମୋର ବର୍ଷଲା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି ଏଇଥିରେ ବାକି ତମର ସାଙ୍ଗେ କାଁ କରିଛି ସବୁ ଆଡକେ ଯାଇଥିବେ ଏଇଥିବେ ବୋଲିକିରି ନାଇଁ ଯାଇ ପାରିଲୁ ସେଟା ଆମର ଦୁଗା ଥରେ ଯେ ଯାଇଥିଲେ ମୋର ମିସେସ୍ କେ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି ଯେ ସେଟା ଖାଲି ଘୁଷି ଆଇଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ କହିବେ। ନା ଆଜ୍ଞା ହେତି ଆର ମନ ଦଉଛେ ନା ଆଜ୍ଞା ଆବାର ଯିବାର ଥିଲେ ବାକି ଯାର ହଁ ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗଲା ଏଇଟା ଟିକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଅଧା ଭିଡିଓ ଦେଖି ଏଇଟା ଫୋନ କର ବେଲେ ସମସ୍ତେ ଯେ ଆମର ସବେ ଆମେ ବି ଦେଖଛୁ ମୋର ଛୁଆ ମୋର ମା ମୋର ବୁଆ ଆମର ଶାନ୍ତା ନାଇଁ ଆଜିର ଜମାନାରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ଭିଡିଓ ମାନେ ଆସୁଛେ ଘରର ଲୋକଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ତ ଦେଖିନି ହେବାର ନ ଏତକି ହଁ ସମୟରେ ବି ମୋର ସମୟରେ ଭିଡିଓ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିବାରର ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଦେଖି ପାରୁଛନ୍ ଏଇଟା ତ ଆମର ଲାଗି ବହୁତ ଗର୍ବର କଥା ଆଜ୍ଞା। ହଁ ମା ଆମେ ବାପା ଆରୁ ଝିଅ ସତେ ଆଜ୍ଞା ଅଧା ଭିଡିଓ ଦେଖିଛୁ ଏଇଟା 8 ମିନିଟ୍ 41 ସେକେଣ୍ଡ ହଉଛି ଦେଖିଛୁ ଆରୁ ଆଜ୍ଞା 12 ମିନିଟ୍ 29 ସେକେଣ୍ଡ ଭିଡିଓ ଆଜ୍ଞା ମତେ ଜର ଆନୁଛେ ବି ଆରୁ ମୁଇଁ ଏଇଟା ଦେଖୁଥିଲି ଭିଡିଓ ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ମୁଇଁ ନେକ୍ସଟ ଆସିଲେ ଆସିବେ ଆଜ୍ଞା ଅଫିସ ଆଡେ। ନର୍ମାଲରେ ଯିବୁ ଯେ ଆଜ୍ଞା 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 ହଁ ବାଇପାସ ରାସ୍ତାରେ ଆମେ ଯା କରଛୁ ବାକି ହଁ ସେନକେ ଯିବୁନ ଆଜ୍ଞା ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ହଁ ଠିକ କେତେବେଳେ ଭଲ ଲାଗଲା ଟିକେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକିରି ବି ଠିକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଫୋନ ଟେ ନାଇଁ କଲେ। ଏଇଟା କଲ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଛେ ଆଜ୍ଞା ସବେ ଏଇଟା ଶୁଣମୁ ଆଜ ନହେଲେ କାଲକେ ନା ଶୁନୁ ଭଲ All ଲାଗଲା ମୁଁ କଲ ରେକର୍ଡ ସତେ ଆଜ୍ଞା କଲ ରେକର୍ଡ କରି ରଖିଛେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନାଇଁ ସେ ପଡତେ କଥା ନାଇଁ ପଡତେ ବୋଲିକିରି ରେକର୍ଡ ଏଇଟା କରି ରଖିଦେଇଛେ ଏଇଟା ଶୁଣବି ମୋର ହେଲେ ଶୁଣବି କାଲକେ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ସାର୍ ଠିକ କିଛି ଅଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କିଛି ନା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା